فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم مٹھے مدنی کی میں رنگ لایا حلیمہ کولو پوچھ سنگ دے مٹھے مدنی کی میں رنگ لایا حلیمہ کولو پوچھ سنگ دے ہنسی ڈھولی کمار سوایا حلیمہ کولو پوچھ سنگ دے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ ناچی حلیمہ والی لاڈی کمزور آئی ناچی حلیمہ والی لاڈی کمزور آئی قدم قدم تے اے جی بے زور آئی ناچی دے بھاگ پھلے مدنی دے قدمہ تلے ناچی پئی تیز چلے ناچی دے بھاگ پھلے مدنی دے قدمہ تلے ناچی پئی تیز چلے ناچی دے بھاگ پھلے مدنی دے قدمہ تلے ناچی پئی تیز چلے کیویں کرم کریم کمایا حلیمہ کولو پوچھ سنگ دے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ مٹھے مدنی کی میں رنگ لایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تمام دوست تشریف رکھیں گے مختصر حاضری کے لیے وارث علی سے گزارش کروں گا کہ وہ آقا دو جہاں کے حضور نذرانہ قدرت پیش کریں گے وارث علی نائب بعد میں سنائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایسا زندگی دا کیے اعتبار میرے آقا ایسا
دے پلے پہ گیا ہے رونا سارے مک گئے نے ہاسے ہر پاس نے آنے رے جاواں کیڑے پاس میری لکھن دیاں بیڑیاں نو تار میرے آقا اس زندگی دا کیے اعتبار میرے آقا مینوں سد لے مدینے ایک بار میرے آقا میرے گل وچ کدوں دیاں پئیاں نے جدائیاں مک چلیاں نے ساواں پر چٹھیاں نہیں آئیاں میرے گل وچ کدوں دیاں پئیاں نے جدائیاں مک چلیاں نے ساواں پر چٹھیاں نہیں آئیاں دکھی میری سن لینو کر یاد میرے آقا اس زندگی دا کیے اعتبار میرے آقا مینوں سد لے مدینے ایک بار میرے آقا ثنا خان مصطفیٰ محمد نبی آقا دو جہاں کے حضور نذرانے کی جب پیش کریں گے جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں ہاتھ لہرا کر بولے پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کی راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی
وقت کم ہے ذرا حیا کرو شرم کرو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ کا مطلب میں خود پیش کر دوں گا، آپ صبر کریں۔ سعد رضوی صرف ٹی ایل پی کا لیڈر نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ ٹی ایل پی سے عداوت ہو سکتی ہے، ساری پارٹیوں کو ہو سکتی ہے، کیونکہ اب وہ آئے ہیں تو موت تو ہے ان کی، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، وہ سب کے لیے ننگی تلوار ہے۔ لیکن ٹی ایل پی کا صرف لیڈر نہیں ہے سعد رضوی، سعد رضوی اہل سنت کا ترجمان ہے، تو ہمارے یہ نمائندے ہیں، یہ ہمارے ترجمان ہیں، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں، ہماری آواز حکومت تک پہنچائیں کہ سعد رضوی پوری اہل سنت کا نمائندہ ہے، اس کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اور ہم پرامن لوگ ہیں، جب ختم نبوت کی بات آئی لوگ سڑکوں پہ آئے، سب کچھ ہوا، لیکن سعد رضوی کے لیے سڑکوں پہ ہم نہیں آئے، کیونکہ یہ اعزاز ہے ان کے لیے کہ وہ حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے جیل میں ہے۔ اس کے لیے ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے دھرنوں کی، لیکن حکومت وقت کو سوچنا چاہیے کہ ان سے پہلے ڈاکٹر صاحب بھی نون لیگ میں تھے، تو ان کے قائد نے بھی جو غلطی کی تھی تو اس کا خمیازہ بھگتا، آج ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ میں نے کیونکہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں تو ایک گزارش اور کروں، میں نے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم آپ کو پسند اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہماری ترجمانی کرتے ہیں، تو اب پھر آپ ہماری ترجمانی کریں گے حکومت کے ایوانوں میں کہ سعد رضوی کو فی الفور رہا کرو، اس کے اثرات آپ کی حکومت پر بہت برے پڑیں گے اگر آپ نے ان کو رہا نہ کیا۔ میں جناب ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تو میں تمام دوستوں کو عید میلاد النبی کی مبارک بات پیش کرے سا۔ جشن عید میلاد النبی ہے، نبی پاک دے حوالے نال تمام مسلمان دنیا کے دہاڑا سے منے نے، اور سارے مسلمانوں واسطے، سارے عالمین واسطے رحمت للعالمین مان کے آئے، تو انہوں نے خوشی تمام مسلمان، تمام انسانوں کو مناونی چاہیے۔ اساں تو ہمیں رسالت دے پروانے نبی پاک دی ذات واسطے زندگی بھی حاضر ہے، تے انہوں دی محبت اٹھانا والا ہر قدم وہ متبرے کے سعد رضوی صاحب دے حوالے نال دوست گال کرے دے پہ ہیں۔ اساں تو اگلی حکومت کو ایکھے کہ بھائی انہوں کو رہا کرنا چاہیے، اور چونکہ جڑا بھی بندہ عشق رسول واسطے، نبی پاک دے اطاعت واسطے راستے دے چلے تو میرے واسطے وہ اہم ہے۔ تو میں ایک دفعہ سارے دوستوں کو جشن عید میلاد النبی مبارکباد دے ساں، چاندی نے ناتیہ شعر دے وہ بھی کہ حبیبی یا حبیبی خوش نصیبی ہے نصیبے دی، حبیبی یا حبیبی خوش نصیبی ہے نصیبے دی، تیرے قدمیں دے صدقے جاگ پائی قسمت غریبیں دی۔ حبیبی یا حبیبی خوش نصیبی ہے نصیبیں دی، تیرے قدمیں دے صدقے جاگ پائی قسمت غریبیں دی، تیرا چہرہ اٹھے اسمان دو وڈو ہاتھ ہی دے، تیرا چہرہ اٹھے اسمان دو وڈو ہاتھ ہی دے، اور تیرے دل وچ خیال آوے اصل کعبہ والا تھی دے، تیرا چہرہ اٹھے اسمان دو وڈو ہاتھ ہی دے، تیرے دل وچ خیال آوے اصل کعبہ والا تھی دے، تو بوک مٹی دا مارے مار امیتا ازرا مات ہی دے، تو بوک مٹی دا مارے مار امیتا ازرا مات ہی دے، ذرا رس دیکھ رب تو عظمات صحیح دیکھا کیا تھی دے، ذرا
रुस देख रब तू अज़मात सही देखा क्या थी दे कसम ते पिया कसम चेंदा है रल वसजे हबीबे दी हबीबी या हबीबी खुश नसीबी है नसीबे दी तड़े कदमे दे सदके जाग पई किस्मत गरीबे दी। मैं इन्हां नाल इजाजत ही चाहता क्योंकि मैं हुक्म मुदस्सर भाई होनी दा एक हाज़री हर साल मैं लेंदा ते सारे दोस्तों को आपसू मौलाना साहब भी बैठन सरदार सिकंदर अहमद खान भी अगे सारे नाल शामिल होंदे ते अपनी अलालत दे बहस इन दफा कोई सारे दोस्त मौलाना साहब उन्हां दी सेहत वास्ते दुआ करे सन ताकि अल्लाह ताला उन्हां को लंबी जिंदगी भी देवे सेहत भी देवे ताकि वो अगले सारे जुलूस दी रौनक वो भी होवे। तो मैं एक दफा सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करे सन और सारे दोस्तों को ईद मिलादुन नबी दी ढेर ढेर मुबारकबाद होवे और अल्लाह ताला साकू नबी पाक दी राह दे उत्ते चलण दी तौफीक अता फरमाए क्योंकि मोहब्बत ये नबी नाल के असा उन्हां दी सुन्नत ते अमल करो असा उन्हां दे दसी रास्ते ते चलो तो ये अतात सलीम होंदी है असा को अल्लाह ताला उन्हां दे रास्ते ते चलण दी तौफीक अता फरमाए उन्हां दी सुन्नतां ते अमल करण दी तौफीक अता फरमावे। फिर मैं इजाजत ही गिनसा है ता आदाब दे खिलाफ लेकिन वो बखर सारे जलूस होंदे उहदे विच हाजिरी लगाउणी है ते मैं बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे स्टेज की जीनत बन चुके हैं अहले सुन्नत के तर्जमान हजरत मौलाना सैयद अमीर मोहम्मद भोरवी साहब। मैं हमसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने नूरानी बयान से हमारे दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी। तमाम दोस्त ये जहाँ जगह है बैठ जाएं आप, बैठ और साउंड के आगे से तमाम दोस्त हट जाएं। साउंड के सामने कोई दोस्त ना खड़ा हो जनाब। तमाम दोस्त जो साउंड के सामने हैं वो आगे से हट जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हर सहाबिए नबी। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ पढ़ें। आका पाक की जश्न विलादत है और आज का बड़ा वजीफ़ा दुरूद व सलाम है। पढ़िए बुलंद आवाज़, पढ़िए बुलंद आवाज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे? जुलूस में आए हैं, आका पाक के जिक्र के लिए आए ना। ये सारे ऊंचे जो खड़े हैं, नीचे बैठे हैं, जरा ऊंचा पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक का लाख लाख फजल व एहसान। आका नामदार, मदनी ताजदार, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, शाह बनी आदम, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, रहमतुल लिल आलमीन,
خاتم النبیین آقا و مولا حبیب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن، آج عیدوں کی عید کے دن، حضور آقا پاک کی آمد کے دن، آقا پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کے دن، اس عظیم و شان جلوس کے اندر، جلسہ کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائی جماعت اہل سنت اور بزم صدائے حسان، انجمن تاجران اور تحریک لبیک پاکستان، دعوت اسلامی کے نوجوان اور جتنی تنظیمات اہل سنت ہیں، تمام کو، سیاسی سماجی شخصیات کو، جنہوں نے جس طرح بھی اس جلوس کی کامیابی کے لیے حصہ لیا، کوشش کی، محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے اور اس خوبصورت جلوس کے انعقاد پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک تمام کی محبتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے آقا، میرے مولا، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ محبوب خدا یعنی جس سے اللہ پاک خود محبت کرتا ہے۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں۔ اللہ پاک نے کائنات والوں کو کروڑوں اربوں کھربوں نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ کی تمام نعمتوں میں اور تمام انعامات میں جو سب سے بڑی نعمت اور انعام ہے وہ میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں شان والا رسول عطا کر دیا ہے۔ بولیے بولیے سبحان اللہ۔ ایمان والوں پر تحقیق اللہ پاک نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا تخیل نہیں ہے، یہ قول اقوال نہیں ہے، یہ اللہ کی پاکیزہ کلام ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں شان والا رسول مبعوث فرما دیا۔ اللہ پاک نے احسان بھی ایمان والوں کو جتلایا ہے، اور آج حضور کے آمد کا جشن بھی میلاد والے منا رہے ہیں۔ جن کو اللہ نے احسان جتلایا انہوں نے اس احسان کے بدلے میں، اس احسان کے شکرانے میں سونے پاک محمد کریم کا میلاد منایا۔ ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا۔ لوگوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ گزرا ہے جس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں؟ حضور کی جلوہ گری، اس ظاہری جلوہ گری میلاد سے پہلے کا زمانہ وہ کون سا زمانہ تھا؟ جب پتھر کی پوجا تھی، لکڑ کی پوجا تھی، ستاروں کو سجدے تھے، چاند کو پوجا جاتا تھا، کائنات کی ہر شے کو سجدے کیے جاتے تھے۔ اللہ کو ماننے والا کوئی نہ تھا، خدا کی توحید کا اقرار کرنے والا کوئی نہ تھا، خدا کی ذات کو سجدہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ نے مخلوق پہ کرم کیا، تاجدار ختم نبوت کو رسالت و نبوت کا تاج پہنا کر کے دنیا میں ارسال فرمایا، مکے کی وادیوں میں اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، آؤ بولو ایک اللہ کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، آسمان کو بلندی دینے والی ذات کی پوجا کرو، زمین کو وسعتیں دینے والے
खुदा की पूजा करो, सितारों को चमक देने वाले उस वादहु ला शरीक की पूजा करो, सूरज और चांद को रोशनियां देने वाले उस रब्बे कायनात की पूजा करो, समंदरों को गहराइयां देने वाले उस करीम रब की पूजा करो, और इंसान के सर पर ahsan तकवीम का ताज सजाने वाले उस मालिक की पूजा करो। ये हुजूर का ऐलान था, आओ खुदा की वहदानियत को मानो, मुस्तफ़ा की रिसालत को मानो। इस पैगाम में इतना असर था कि अरब से लेकर अजम तक, शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक पूरी दुनिया में ये इस्लाम फैला, ईमान फैला। बिन देखे लोगों ने अपने रब को माना, बिन देखे अपने रब पर जाने दी, बिन देखे अपने मालिक को सजदे किए, बिन देखे उसके घर का तवाफ किया। मैं कायनात के अंदर नूर कहां से आया, खुदा की पहचान कहां से आई, ये दिलों को ईमान कैसे मिल गया, ये जबीनों को झुकने की तौफीक कैसे मिल गई। उधर से जवाब आया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। अरे तुम ईमान वाले कहां होते, तुम तो अभी तक मुशरिक, काफिर और बेईमान होते। एहसान मानो, रब ने पाक मोहम्मद का दामन अता कर दिया है। नारा कौन सुने सी, नारा कौन सुने सी। रसूल अल्लाह, आज तो यार जोश का दिन है, जोश का दिन है, जोश ऊंचा ऊंचा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोहरे की आमद, अल्लाह अकबर कबीरा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। आज भी ढिल्ले नारे लैसो तो सारा साल तो तोरा फैता पढ़ना पोसी। आज तक जागण दा दिहाड़ा है, आज तक खुशियां मनावण दा दिहाड़ा है। ईदां दी वड्डी ईद आज है दोस्तों। इस वास्ते सारे सुभान अल्लाह भी तकड़ा को, नारा भी तकड़ा मारा करो, जरा ऊंचा को सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। दोस्तों, अल्लाह पाक का सबसे बड़ा इनाम हम पर क्या है, हमें ईमान वाला किया है। अल्लाह ने हमें अपनी पहचान दी है, अल्लाह पाक ने कुरान दिया है, अल्लाह पाक ने हमें काफिर, मुशरिक या यहूदो नसारा में पैदा नहीं किया है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। और ये ईमान कहां से आया है, दरे मुस्तफा से ही तो आया है। तो इसलिए आज के दिन हम अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। मौला, अगर वो ना आते तो हम पत्थरों के पुजारी होते। अगू बच्चन हटाओ चाहे डब्बा दे। वो ना आते तो हम पत्थरों के पुजारी होते, हम लकड़ों को सजदे करते, हम चांद और सूरज की परस्तिश करते। तेरा शुक्र है मदीने वाला आया है जिसने हमें तुझसे मिलाया है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, जुल्म था, वो जुल्म की काली रात थी जिसको ज़माने जाहिलियत के नाम से याद किया जाता है। कमजोर का हक दबाना वो अपना हक समझते थे। सूद, जुआ, चोरी, जिना, शराब, बदकारियां, बदअमलियां, जुल्म, बर्बरियत उस दौर का ये खासा था। उस दौर के अंदर बंदा 2-4 बंदे फड़का देना, मार देना, ये कोई अजब बात तस्वर नहीं की जा सकती थी। छोटी बात पे झगड़ा हुआ, 100 साल तक दुश्मनी चलती रही और तरफैन में से कई बंदे मारे गए, खानदान लुट गए। उनकी आंख भी मैली नहीं होती थी, उनका बाल भी बीका नहीं होता था कि इतने बड़े जुल्म कायनात पे हो रहे हैं। अल्लाह का घर काबतुल्लाह पुतों से भरा हुआ है। जिस घर के अंदर बच्ची पैदा होती है उसको 2 टुकड़े कर दिया जाता है, उसको जिंदा गड़ा खोद के दफना दिया जाता है, उसको पहाड़ की चोटी से जमीन पे फेंक दिया जाता है और उसको तलवार से 2 टुकड़े कर दिया जाता है। इससे बढ़कर जुल्म की इंतहा क्या होगी। अगर 1400 साल पहले इंसानियत कालक में, स्याही में और जुल्म के किरदार में इतना हद तक आगे बढ़ चुकी थी, तो बताइए जो जो जमाना गुजरता है अंधेरा बढ़ता है, जुल्मत बढ़ती है। जो जो जमाना गुजरता है जहालत तो गुमराही आम होती है। अगर 1400 साल पहले ये हाल था, आज हमारा क्या हाल होता, आज हमारी रस्मों का हाल क्या होता, आज हमारी बच्चियों का हाल क्या होता, आज जमाने के गरीब का हाल क्या होता, आज यतीमों और बेवाओं का क्या हाल होता, आज हमारी कैफियत क्या होती। दोस्तों, अगर आज बच्चियों के सर पर इज्जत की चादर मौजूद है, अगर आज हमारे माशरे में कुछ नाम का भी इंसाफ मौजूद है, अगर गरीब के लिए दिल में हमदर्दी मौजूद है, अगर कोई कमजोर का सहारा बनता है, अगर कोई गरीब के साथ खड़ा होता है, अगर इंसानियत
انسانیت ہے، درد دل آج بھی موجود ہے. یہ درد دل کہاں سے آیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں احسان مانو، یہ جتنا نور آیا ہے در مصطفیٰ سے آیا ہے. یہ میرے آقا پاک کی آمد ہے، مصطفیٰ پاک کی جلوہ گری ہے. آج معاشرہ بھی ہے، آج معاشرے کے اندر اچھی اصطلاحات بھی ہیں، اچھے اخلاق بھی ہیں، اچھی اقدار بھی ہیں. آج ظلم و بربریت اگرچہ عام ہے لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانے والے اور مظلوم کا ساتھ دینے والے لوگ بھی زمانے میں موجود ہیں. آج امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے. آج جو امانت دار نہیں، دیانت دار نہیں، اگرچہ امانت دار کم ہے لیکن جو خائن ہے، جو امین نہیں ہے، اس کے متعلق لوگوں کے دل میں محبت نہیں ہوتی، نفرت ہوا کرتی ہے. یہ جو ہمارے زمانے میں اخلاقیات کی اقدار موجود ہیں، کچھ بھی نہ تھا، زیرو سے بھی نیچے تھا گراف. اگر یہ ساری بہاریں آئی ہیں، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا نتیجہ ہے جو آج ہمیں یہ بہاریں نصیب ہو رہی ہیں. آگے سنیے دوستو، اللہ پاک کے انبیاء کرام کے حالات اللہ پاک کی قرآن میں موجود ہیں. جب اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کو جلوہ گر کرتا ہے، وہ نزول فرماتے ہیں، جلوہ گر ہوتے ہیں، قوموں کو ہدایت دیتے ہیں. جو قومیں ان کے دامن سے لگ جاتی ہیں اللہ ان کو عزت عطا کرتا ہے. جو قومیں ان سے مکھ موڑ لیتی ہیں، منہ موڑ لیتی ہیں، کانڈ کر لیتی ہیں، پھر اللہ انہیں ذلیل کرتا ہے. کیا قرآن نہیں پڑھا؟ کہیں تو آندھی آتی ہے اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، کہیں زمین کو پھاڑا جاتا ہے اور پوری قوم کو زندہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے. کہیں رات کو اٹھتے ہیں تو انسان ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو خنزیر اور بندر بنا دیے جاتے ہیں. ارے نہیں پڑھا؟ کہیں زمینیں الٹ پلٹ ہو رہی ہیں، کہیں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، کہیں آسمان سے آگ برسائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ پاک انہیں عذاب دیتا ہے. جب اس امت کی بات آئی، جب آپ کی اور میری بات آئی، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے گناہ ان سے کم ہیں؟ نہ، یہ خام خیال ہے. ان کے گناہوں کو اگر ملا دیا جائے، پوری امتوں کے گناہوں کو ملا دیا جائے، تنہا ہمارے گناہ زیادہ ہیں. ہم نے 5، 10 اور 150 گناہ نہیں کیے. اس امت میں لاکھوں گناہ ہیں، ظلم بھی ہے، جبر بھی ہے اور حلال و حرام کا فرق بھی ختم ہو چکا ہے. طرح طرح کے گناہوں کے اندر آج یہ قوم ملوث ہے. بتاؤ لوگوں، شراب سے بڑھ کر نجاست کیا ہے؟ ایسے مسلمان بھی ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شراب کو منہ لگاتے ہیں. اس سے بڑھ کر ناپاک چیز کیا ہے؟ جو شخص دوستو شراب پی رہا ہے، وہ اللہ کے قرآن کی توہین کر رہا ہے، وہ اللہ کے نام کی توہین کر رہا ہے، وہ میرے حضور کے نام کی توہین کر رہا ہے. کیوں؟ یہ دل ہے، اس دل میں اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ حضور کا نام ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے آقا پاک کا کلمہ پڑھا ہے. اسی دل کے اندر قرآن کی کچھ آیات بھی ہوں گی، سورہ فاتحہ تو ہوگی، قرآن شریف تو آتے ہوں گے، تو اسی دل کے اوپر شراب کو ڈیلا جا رہا ہے. یہ بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ شرابی جب شراب پیتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے اور جو ہے اس کا ایمان اس کے سر پہ کھڑا رہتا ہے. اسی حالت میں موت آ گئی، وہ بندہ بے ایمان مرتا ہے. اسی طرح زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ شخص بے ایمان مرتا ہے. آج یہ بدکاریاں بھی اس معاشرے میں ہیں، آج شراب نوشیاں بھی اس معاشرے میں ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غریب کی دکان پہ قبضہ کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کی زمینیں دبائی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیوہ کا حق مارا ہے؟ بھائی فوت ہو گیا، اس کی بیوہ کا حق مار لیا، اس کے یتیموں کا حق مار لیا. اس زمانے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹوں کو جائیدادیں دی ہیں اور بیٹیوں کو جائیدادوں سے محروم کر دیا ہے؟ کروڑوں بھائی پھرتے ہیں اس معاشرے میں جنہوں نے اپنی بہن کا حق مارا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں پہ ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے. لوگوں، یہ زمانہ بھی ہمیں کالی رات دکھائی دے رہا ہے، یہ زمانہ بھی کالی رات دکھائی دے رہا ہے. جاؤ کسی بھی دفتر کے اندر چلے جاؤ، آپ کو ایک چپڑاسی سے لے کر صدر مملے تک آپ کو رشوت کا بازار گرم
नजर आएगा। कौन है जिसके सामने रिश्वत रखी जाए और वो पांव की जूती की नोक पे रखे? सिवाय चंद एक सरकारी दफातर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं या असेंबलियों में मौजूद हैं जिनका रिश्वत से लेन देन नहीं है, बाकी सारे बिकाऊ माल हैं। और जो है 10 रुपए से लेकर यहाँ पर करोड़ों की रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है। आप देखते हैं ये कौम का पैसा है, ये कौम का माल है जो खजाने में पड़ा होता है। ये बिजली के जरिए टैक्स का हम देते हैं, गैस के बिलों के जरिए टैक्स हम देते हैं, मोबाइल फोन की चार्जिंग पे टैक्स हम देते हैं। हम अगर बाजार से साबुन की टिकिया भी खरीद के लाते हैं और वो 55 रुपए की होती है तो 10 रुपए उसके ऊपर भी टैक्स लिखा होता है। हम बत्ती के एक डब्बे पे भी टैक्स देते हैं, फिर भी हम टैक्स चोर हैं। क्या चीज है? अगर माचिस की एक छोटी सी डिबिया है वो भी हम लेते हैं तो उस पर भी प्लस टैक्स आगे जरूर लिखा होता है। इतना टैक्स हम जमा कराते हैं और अयाशियां कौन करते हैं? हराम खोर उन टैक्सों पर अयाशियां कर रहे हैं और बदमाशियां कर रहे हैं। इतना जुल्म है, इतना जबर है इस माशरे के अंदर। माल हमारा है और उस पर पल हराम खोर रहे हैं और कौम पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है। बहरहाल मेरे भाइयों, अर्ज करने का मकसद ये है, एक ये माशरे की सूरत हाल, मैंने एक सूरत हाल वो भी बताई थी कि जमाने जाहिलियत में क्या था, और एक ये भी है हम उनसे पड़े हुए नजर आते हैं, उनसे हम आगे नजर आते हैं। फर्क क्या है? वो जमाने जाहिलियत में थे, हम पढ़े लिखे दौर में हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है उन्होंने कलमा पढ़े बगैर गुनाह किए थे। जालिम, तू कलमे भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है। कुछ तो हमें हया और शर्म होनी चाहिए, रसूल पाक के फरामीन का एहतराम होना चाहिए। आइए मैं अपने मौजू पर आऊं। सवाल ये है, अगर वो कौमें एक गुनाह करती हैं अल्लाह तबाह कर देता है, 2-4 वालों को भी नहीं छोड़ता, एक वाले को भी नहीं छोड़ता। और अगर जनाबे वाला हम लाखों गुनाह कर रहे हैं, हम हजारों गुनाह कर रहे हैं, हम फिर भी जिंदा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोहने की आमद, मीठे की आमद, मदनी की आमद, नजबाल की आमद, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, हम सोहने नबी के दीवाने, नजबाल नबी के दीवाने, मंठार नबी के दीवाने, मंठार नबी के दीवाने। सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोहने की आमद, मीठे की आमद, मीठे की आमद, मंठार की आमद, नजबाल की आमद। सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी। हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, नजबाल नबी के दीवाने, मंठार नबी के दीवाने, मंठार नबी के दीवाने, मंठार नबी के दीवाने, दिलदार नबी के दीवाने, सोहने नबी के दीवाने, मीठे नबी के दीवाने। हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, नजबाल नबी के दीवाने, मंठार नबी के दीवाने। सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी, आमद मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमद मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमद मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमद मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमद मुस्तफा, मरहबा मरहबा। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि इतने गुनाह होने के बावजूद हम पर अजाब नाजिल नहीं हुआ, हमारी शक्लें नहीं बदली, हमारे घर सलामत हैं, हमारी भाई अगू साउंड दे अगू हटो, हमारी नस्लें सलामत हैं, हमारे बच्चे सलामत हैं, हमारे कारोबार चल रहे हैं। ये सारा सिलसिला कायम दायम है। हम सोचते तो है ना कि पिछली कौमें थोड़े गुनाह करे तो भी तबाह हो जाए, और इस कौम में हर जुल्म है, हर जबर है, हर गुनाह है। मौला
عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان مانو تمہیں محمد پاک کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ حضور کا صدقہ اللہ نے عذاب ٹالے ہوئے ہیں۔ ڈبا اکا فری چھوڑ دو، میں ڈبے دا آسو پاسو ڈبا لگے وہ بھی نظر آنا چاہیے۔ اس مسئلے میں دوستوں نہ سمجھے سو، اس صرف مائی کا بندہ سمجھ سکتا ہے۔ دوستوں میں عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا یہ جو عذاب ٹلے ہوئے ہیں، شکلیں سلامت ہیں، کائنات سلامت ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اب سنیے میرے بھائیوں، اگر آپ کا گھر سلامت ہے، وہ اجڑا نہیں ہے، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کے آئینہ دیکھتے ہیں اور آپ کی شکل سلامت ہے، یہ بھی آقا پاک کا صدقہ ہے۔ اگر زمین نہیں پھٹی، یہ بھی آقا پاک کا صدقہ ہے۔ اگر وہ آندھیاں نہیں آئیں جو انسان کو تاس ناس کر دیتی ہیں، یہ بھی آقا پاک کا صدقہ ہے۔ ارے کس بات پر شکر ادا کرو گے؟ ایک محبوب آئے ہیں، محبوب کا صدقہ کائنات کے سارے احسان اللہ نے عطا کر دیے ہیں، شکر کر رہے ہیں۔ اس پر شکر نہیں کریں گے تو اور کس بات پر شکر کریں گے؟ ارے بیٹا ملے تو ہم شکر کرتے ہیں، اگر نوکری ملے ہم شکر کرتے ہیں، اگر زمین مل جائے ہم شکر کرتے ہیں، مکانوں دکانوں کاروبار مل جائے ہم شکر کرتے ہیں۔ لیکن تمام نعمتوں میں بڑی نعمت جس کا صدقہ یہ بہاریں ہیں، وہ آقا مولا نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اس پر تو شکر بنتا ہے، حق بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گزارش کرنا چاہوں گا، آج آقا پاک علیہ السلام کے ولادت باسعادت کا دن ہے، یہ 12 ربیع الاول ہے۔ وہ 12ویں شب تھی جب اندھیرا جا رہا تھا اور روشنی آ رہی تھی، نور پیر کا ویلا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے، میرے گھر میں اللہ کے نبی آتے ہیں اور کہتی ہیں تجھے مبارک ہو، تو پاک محمد کی ماں بننے والی ہے۔ فرمایا رات اللہ پاک کے ملائکہ آسمان کی وسعتوں پہ جھنڈے لہراتے رہے اور میں نظارہ کرتی رہی، اللہ کے عرش سے نور برستا رہا، میں نظارہ کرتی رہی، حوریں سلامیاں دیتی رہی، میں نظارہ کرتی رہی۔ ایک خوبصورت چہرہ، دراز قد، خوبصورت لباس، میرے سامنے نورانی ہستی آئی۔ کون؟ فرمایا میرا نام حضرت آدم ہے۔ بابا کیسے آئے؟ فرمایا چاند کی مبارک دینے آیا ہوں۔ بابا اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا ہے میری اولاد، میرا بھی امام بن کے آ رہا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے ان نظاروں میں، ان برکتوں میں رات گزرتی رہی، حتیٰ کہ نور پیر کا ویلا آ گیا، حضور کی آمد کا وقت آ گیا، سرکار کی ولادت باسعادت کا وقت آ گیا، حضور کی دنیا میں جلوہ گری کا وقت آ گیا، ہاں اندھیروں کے چھٹنے اور اجالوں کے پھیلنے کا وقت آ گیا، ختم المرسلین، خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت کی جلوہ گری کا وقت آ گیا۔ فرمایا جب حضور کی آمد کا وقت آیا، خرج منی نور، ایک نور نکلا، نور نکلا، نور چمکا، نور چمکا، یہ زمین بھی نور سے بھر گئی، آسمان بھی نور سے بھر گیا۔ جب حضور کی آمد ہوئی، آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے، آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، سر سجدے میں ہے۔ یاد امت کو کیا جا رہا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا تان، اس دل افروز ساتھ پہ اونچا اونچا، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، پہلا سجدہ یاد امت کو کیا۔ یہ میرے آقا کی عظمت ہے، یہ میرے حضور کی امت کے ساتھ محبت ہے۔ پیدائش کو میلاد کہتے ہیں، بولو بولو، پیدائش کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ، حضور کی پیدائش پر خوشی منانا، عید منانا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ میرے آقا کی جب میلاد ہوا، میرے آقا نے امت کو یاد کیا، توجہ پوری دینا، بات سمجھ میں آئے، یہ دائیں والے بائیں والے سامنے والے سارے اونچا سبحان اللہ کہنا ہے۔ میرے آقا پاک کا جب میلاد ہوا، میرے آقا نے امت کو یاد رکھا، امت کو یاد رکھا، امت کو یاد رکھا۔ علماء نے ان روایات کو اٹھایا اور حضور کی امت تک پہنچایا۔ جب امت کو خبر ہوئی کہ آقا نے میلاد کے وقت ہمیں یاد رکھا ہے تو امت نے قسم اٹھا لی ہے، یا رسول اللہ میلاد کے وقت آپ نے ہمیں نہیں بھلایا، ہم قیامت تک تیرا میلاد نہیں بھلائیں گے۔
हम आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद नहीं भूलने वाले, दुरूदों की ये बिजलियां तुम पर गिराना हम न छोड़ेंगे, नबी के याद की महफिल मनाना हम न छोड़ेंगे। ये कह दो चलने वालों को, मरोगे यूं ही जल जल कर, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। ये मेरे आका की शान है, ये हुजूर की जलवागरी है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। एहसान मानो अल्लाह पाक ने तुम्हें शान वाले महबूब का उम्मती बना दिया है। ये मेरे हुजूर आका नबी लजपाल करीम की आमद बासादत है, जिस पर अल्लाह ताला हमें एहसान जितला रहा है। आइए दोस्तों, मैं आखिरी बात इस हवाले से करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ जा रहा हूँ। आप अपनी तवज्जो पूरी तवज्जो रखना। सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। मेरे आका, मेरे मौला, नबी मुकर्रम, शफी मौज़म, ताजदार कायनात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर का कबीरा। दोस्तों, एक उम्मती होने के नाते हम आका पाक के उम्मती हैं, हम आका पाक के उम्मती हैं। एक उम्मती होने के नाते अगर हमसे सवाल किया जाए जनाब आखिरत के लिए क्या तैयारी है, हमारा जवाब ये है थोड़ी बहुत नमाज भी पढ़ लेते हैं, कुरान कभी कभी तिलावत भी नसीब हो जाती है, हम हलाल और हराम में फर्क करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हैं कमजोर, हमसे गुनाह हो जाते हैं। बस एक सहारा है, कयामत में सरकार बख्शवा लेंगे। हम कोशिश करते हैं, लेकिन बख्शवाने वाले कौन है? सरकार है। बख्शने वाला कौन है? मेरा मौला है। और बख्शवाने वाले कौन है? मेरे आका पाक है। यानी हमें हुजूर का एक सहारा है। ये सहारा हमें कहां से मिला है? क्या हमने तखय्युल बना लिया है, अपने नजरियात घड़ लिए हैं कि हमें आका बख्शवा लेंगे? ये तखय्युल नहीं है, ये कोई मन घड़त बातें नहीं है। ये कुरान में भी जिक्र आया है, मुस्तफा के फरमान में भी जिक्र आया है। मेरे आका मौला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कयामत का मैदान होगा जब हुजूर आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अल्लाह के अर्श के नीचे खड़े होके मैं अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करूंगा, मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊंगा। मेरा सजदा इतना लंबा होगा न पहले कोई कर सका होगा, न बाद में कोई इतना तवील सजदा कर सका होगा। मैं सजदे में रहूंगा। अल्लाह करीम फरमाएगा, सोना सिर चा मांग मैं देसा, शफात कर कबूल करे सा। फरमाया मैं अर्ज करूंगा, रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। अल्लाह करीम मुझसे वादा करेगा, प्यारे सार उठाओ, मैंने आपकी इतनी उम्मत को बख्श दिया है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मैं फिर सजदे में सर रख दूंगा, मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह करीम फरमाएगा, प्यारे सार उठाओ, मैंने इतने और बख्श दिए हैं। आका पाक फरमाते हैं, मैं सजदा लंबा करता चला जाऊंगा, अल्लाह पाक मेरी उम्मत को बख्शता चला जाएगा। बिल आखिर मेरा रब कहेगा, सोना सर उठा ले, मैंने सबको बख्श दिया है। तेरी सारी उम्मत वो समा कैसा जीशान होगा, वो समा कैसा जीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। मेरे आका पाक फरमाते हैं, मैं फिर सजदे में गिर जाऊंगा, अर्ज करूंगा, मौला कयामत की पकड़ धकड़ में और कयामत के हुजूम में कुछ मेरे उम्मती फरिश्तों के हत्थे चढ़ गए हैं और उनको उठा करके उन्होंने दोज़ख में डाल दिया है। मुझे उनकी बख्शिश चाहिए। मेरा अल्लाह करीम फरमाएगा, ऐ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ ले जाएं और आपके जिस उम्मती के दिल के अंदर चन्ने के दाने के बराबर ईमान है, उसको ले जाएं, आप जन्नत में ले जाएं। मेरे आका पाक फरमाते हैं, मैं जाऊंगा और जा करके उन लोगों को जिनके दिल के अंदर ईमान होगा उठाकर वहां से जहन्नम से निकाल कर मैं उनको जन्नत तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह करीम फरमाएगा, महबूब अब तो जन्नत में आ जा। हुजूर फरमाते हैं, जन्नत में नबियों के लिए तख्त लगेंगे, हर नबी अपने तख्त पे बैठा होगा, मेरा तख्त खाली होगा। मेरा अल्लाह पाक फरमाएगा, सोना तू भी आ, बा जन्नत तेरे बगैर सजदी नहीं है, सोना आ है तो जन्नत तेरी ना, आजा तेरे बगैर नहीं सजदी। मैं अर्ज करूंगा, मौला मैं अपने उम्मतियों के बगैर नहीं आऊंगा। मेरे आका मौला सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा, मौला अभी कुछ बाकी है। अल्लाह पाक फरमाएगा, सोना फिर जा, जिसके दिल में राई के बराबर के दाने के बराबर ईमान है, गंदम के दाने के बराबर ईमान है, उठाओ और जन्नत में ले जाओ। फरमाया, मैं फिर जाऊंगा, फिर निकाल के लाऊंगा, फिर सजदे में सर रखूंगा। मौला भी बाकी है। अल्लाह पाक फरमाएगा, जाइए राई के दाने के बराबर, जर्रे के बराबर जिनके दिल में ईमान है, उठाओ और जन्नत में ले जाओ।
जाऊंगा, निकालूंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। आका पाक फरमाते हैं मैं फिर सजदे में सर रखूंगा। मौला पाक फरमाएगा सोना मांग मांग, क्या मांगता है? ये अल्लाह का हुजूर से वादा है, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। हुजूर को अल्लाह ने राजी करना है, मौला भी कुछ बाकी है। अल्लाह पाक मुझे फरमाएगा ऐ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले जाएं, और जिसने जिंदगी में एक बार भी मोहम्मद का कलमा पढ़ा है जन्नत ले जाएं। कलमे के लिए शर्त है, उसने कलमा पढ़ा हो, फिर हुजूर की गुस्ताखी ना की हो, उसने कलमा पढ़ा हो, फिर अल्लाह की शात की तौहीन ना की हो, कलमा पढ़ा हो, फिर नबी की आल की गुस्ताखी ना की हो, कलमा पढ़ा है, फिर नबी के असहाब की बेअदबी ना की हो, कलमा पढ़ा है, फिर शरीयत मुताहरा की किसी ऐसे उसूल की खिलाफ वर्जी ना की हो जिससे कुफ्र लाजिम आता है। ऐ महबूब जिसने एक बार भी आपका कलमा पढ़ा है उठाएं और जन्नत में ले जाएं। आका फरमाते मैं जाऊंगा और हर कलमा पढ़ने वाले को मैं जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह करीम फरमाएगा महबूब अब तो आ जाए। मैं अर्ज करूंगा मौला अभी आया, मैं फिर जहन्नम के दरवाजे पे जाऊंगा और हजरत मालिक जो जहन्नम को भड़काने वाले हैं उनसे कहूंगा ऐ मालिक मैंने तेरी जहन्नम से अपने सारे उम्मतियों को निकाल लिया है, जरा तू तसल्ली करके आ, जरा जहन्नम की सैर करके आ, जरा चक्कर लगा के आ, कोई नबी को मानने वाला तेरी दोज़ख में रह तो नहीं गया है। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जाएंगे और जहन्नम के गली कूचे और तमाम शोबों का जायजा लेकर वापस आएंगे और अर्ज करेंगे ऐ पाक मोहम्मद सद के थीवा पूरी जहन्नम में एक भी मोहम्मद का नौकर नहीं है। और यार सुभान अल्लाह ताको एक भी हुजूर का मानने वाला जहन्नम में बाकी नहीं रहा। दोस्तों ये बख्शिश के सामान कहां से हुए हैं, हमारे गुनाहों पे पर्दे कहां से डले हैं, हमारे गुनाहों के मैल काश कैसे धुले हैं, क़यामत के मैदान में बख्शिश का सामान कैसे हो गया है। हम तो लुट जाते, हम तो मारे जाते। जो आज हमारी कैफियत है, हमें जहन्नम से किसने उठाया, हमें जहन्नम से किसने बचाया, हमें जन्नत की दहलीज तक किसने पहुंचाया? तो जवाब यही आता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, ईमान वालों एहसान वालों मैंने मोहम्मद को उम्मती बना दिया है। अल्लाह अकबर व कबीरा। इसका शुक्र हम कैसे अदा कर सकते हैं, इस एहसान का हक हम कैसे अदा कर सकते हैं? बस नबी के नौकरों में हम अपना नाम ही तो लिखवाना चाहते हैं। जब बाजार मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लग रही थी तो वो माई अपना धागा उठा के ले आई थी और कहा इसके बदले यूसुफ दे दो। कहा माई यहाँ पर तो तख्त ताज बिक रहे हैं, यहाँ तो सोने और चांदी के ढेर लगाए जा रहे हैं और हजरत यूसुफ को खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये कहां से धागा टूटा हुआ डोरा उठा के लाई हो, इसके बदले भी भला यूसुफ मिलता है। कहा मुझे पता है मैं यूसुफ की कीमत नहीं दे सकती, लेकिन यूसुफ के खरीदारों में नाम तो लिखवा सकते हो ना। ऐ मिलाद में आने वालों, आज किसी ने नए कपड़े पहने, किसी ने धुले हुए कपड़े पहने, किसी ने खुशबुएं लगाई हैं, किसी ने अपने घर पे झंडा लगाया है, किसी ने यहाँ पे बैज लगाया है, हर एक अपने अंदाज में आया है। अरे कहाँ जा रहे हो? हम आका की जश्न, आका की आमद पर जश्न करने जा रहे हैं, हम अल्लाह के इस इनाम पर शुक्र अदा करने जा रहे हैं। और भाई वो इनाम तो बहुत बड़ा है, तुम शुक्र अदा कर सकते हो, तुम शुक्र अदा कर सकते हो ना? ना, हमें मालूम है हम हुजूर का शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन आका की आमद पर जश्न मनाने वालों में नाम तो लिखवाने जा रहे हैं ना। यहाँ हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर जवान जो भी आया है और दोस्तों वो हुजूर के गुलामों में अपना नाम लिखवाने के लिए आया है। अगर किसी घर के ऊपर एक 10 रुपए की झंडी भी हुजूर की इज्जत के लिए लहरा रही है, वो आका के नौकरों में नाम लिखवाना चाहता है। अगर किसी के घर के ऊपर एक लाइटिंग की लड़ी भी जगमगा रही है, वो आका पाक के गुलामों में अपना नाम लिखवा रहा है। आज मिलादत मुस्तफा के दिन अगर किसी के घर में मीठा पड़ा है, मीठा पकाया जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है, दूध बांटा जा रहा है, 1 किलो दूध ही अगर हुजूर की आमद की खुशी में बांटा है ना, ये भी हुजूर के गुलामों में नाम लिखवाना चाहता है, नाम लिखवाना चाहता है। इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार, इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। नजरों को झुकाते हुए खामोश गुजर जाओ, नजरों को झुकाते हुए खामोश गुजर जाओ। न बेताब निगाही भी यहाँ बेअदबी है, बेताब निगाही भी यहाँ बेअदबी है। और आखिर में मैं 2-3 गुजारिशात करता हूँ। आप हाजिर हैं, मौजूद हैं, सुभान अल्लाह बोलिएगा।
बोलिए बोलिए, यही मीलाद का समा, यही मीलाद का समा। कोई कहने वाला कहता है अरे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पर इतने जश्न का एहतमाम क्यों करते हो? तो मेरा इमाम जवाब देता है जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां यार जाग पोवा यारा वजद पे जाग पोवा, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हाँ हाँ तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, उठे भी यहाँ आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी तमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक, जमीनो फलक समा को समक, ये सिक्का निशान तुम्हारे लिए। अताए अरब जिलाए करब फजूज़े अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर ये शामो सहर, ये बरगो शजर ये बागो समर, ये तेगो सिपर ये ताजो कमर, ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। नारा नारा सुनाओ, नारा सुनाओ। गुजारिश है मेरे भाइयों, पहली गुजारिश मेरी ये है, आज यहूद हो नसारा हो काफिर हो मुशरिक हो, जितनी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, खाके बनाने का मकसद एक ही है, गुस्ताखाना फिल्में बनाने का मकसद एक ही है, गुस्ताखाना आर्टिकल लिखने का मकसद एक ही है कि इस उम्मत के दिल में आका की मोहब्बत को कम किया जाए। और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे ईमान ने हमें जो सबक दिया है, माओ ने जो घुट्टी पिलाई है, उसका हमें दस्तूर यही मिला है, पैगाम यही मिला है, कट जाना जान दे देना टुकड़े हो जाना, मर जाना मुस्तफा का दामन नबी का दामन नहीं छोड़ना। और आज दुनिया भर के गुस्ताखों को पूरी दुनिया सजाई गई, कहाँ है जहाँ हुजूर का मिलाद नहीं हुआ? अमेरिका में भी मिलाद मनाया गया, आका पाक की आमद का जश्न बरतानिया में भी मनाया गया, गुस्ताखी करने वाले डेनमार्क और फ्रांस के अंदर भी हुजूर का मिलाद पाक मनाया गया। पूरी दुनिया में क्या मिस्र क्या शाम क्या लुबनान क्या पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सज गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कवरेज देता है और सोशल मीडिया भी कवरेज देता है, गुस्ताख भी ये देख रहे हैं और उनको पैगाम मिल रहा है। तो हमने उम्मत को तोड़ना चाहा है, उम्मत और जुड़ती चली जा रही है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। तारीख पाकिस्तान उठा करके देख लीजिए, कभी खत्म नबूवत के आइन के लिए कोशिश करने वालों को सजाए मौत दी जाती है, जेल की सलाखों में डाला जाता है, नामूस रिसालत के लिए आवाज उठाने वालों को कैद बंद की सऊबतों से गुजरना पड़ता है। तख्त वही है, कुर्सी वही है, चेहरे बदलते रहे हैं, कभी तो वो तख्त पे नजर आया है, कभी वो चेहरा तख्ते पे नजर आया है, कभी तख्त पे होते हैं कभी तख्ते पे होते हैं। हर दौर में रसूलुल्लाह के दीन की आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश की गई है, खुद लुट गए, खुद चले गए, खुद कोई जेलों में चला गया, कोई पेरूने मुल्क चला गया, कोई जनाबे वाला दुनिया ही से चला गया, तख्त लुट गए, कुर्सियां लुट गई, लेकिन मेरे मोहम्मद पाक के दीन को कोई नहीं दबा सका है, हुजूर की इज्जत और नामूस के नारे को कोई नहीं दबा सका है। ये दस्तूर है, जो नबी पाक का नाम लेता है उसके साथ ये सिलसिले हुआ करते हैं, लिहाजा ना वो नौजवान घबराने वाला है और ना ये या रसूल अल्लाह कहने वाले मुसलमान घबराने वाले हैं। ये जेलें देखी हुई हैं और ये सजाएं भुगती हुई हैं और ये नज़ारे देखे हुए हैं, फिर अंजाम भी देखा हुआ है कि जेलों के बाद अल्लाह पाक करम करता है और हुजूर की इज्जत के परचम को और बुलंद कर दिया करता है, और बुलंद कर दिया करता है। लिहाजा अदालत हमारे लिए काबिल एहतराम है और अदालत का हर हुक्म भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। जुर्म साबित नहीं हुआ, अदालत ने बरी कर दिया है। हुकूमत वक्त को चाहिए अपनी कुर्सी को लात मत मारे, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारे और जिगर गोशे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को रिहा किया जाए।
ये हर या रसूल अल्लाह कहने वाले दिल की पुकार और सदा है। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहूंगा, अपने आप पहली गुजारिश ये है, अपने दिल का ताल्लुक हुजूर से जोड़े रखो, अपनी रूहों का ताल्लुक हुजूर से जोड़े रखो। आका पाक से ये रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए, माँ बाप औलाद कायनात बाद में हो, दिल की तख्ती पर मुस्तफा का नाम पहले लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी गुजारिश मेरी ये है मेरे भाइयों, जब आका पाक आए तो कायनात का निजाम बदला है, लोगों का किरदार बदला है, लोगों का रहन सहन बदला है। अगर हमारा रहन सहन काफरों जैसा है, यहूदियों जैसा है, नसारा जैसा है, फिर आका पाक की जश्न आमद का जश्न हम किस मुंह से मनाते हैं? अगर आज मुसलमान के घर में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं है, हमने हुजूर का कलमा कैसे पढ़ा है? अगर आज कुरान की तिलावत नहीं है, हमने कैसे किस मुंह से आका का कलमा पढ़ा है और गुलामी का दावा करते हैं? अगर आज हम हलाल हराम में फर्क नहीं करते, हम किस मुंह से हुजूर की नौकरी का दम भरते हैं? दोस्तों, अगर आका के गुलाम हैं, आका के नौकर हैं, तो आका की शरीयत पे अमल करना हमारे लिए जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अल्लाह पाक ने कानून बनाया है, उसके नबी ने वो कानून हम तक पहुंचाया है, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें शरीयत दी है, रहने सहने के तरीके दिए हैं, इबादत का ढंग सिखाया है। अब बताओ, कलमा हम पढ़ेंगे और असूलों पे अमल यहूदी करेगा? कलमा हम पढ़ेंगे और असूलों पे अमल ईसाई करेगा? कलमा हमने पढ़ा है और हुजूर और शरीयत के असूलों पे अमल काफिर और मुशरिक करेंगे? नहीं मेरे भाइयों, कलमा भी हमने पढ़ा है, नबी की शरीयत को अपनाना भी हमने में है, हुजूर की शरीयत और तहजीब व तमद्दुन इस्लामिया पर अमल भी हमने करना है। इस्लाम का तरीका है 5 वक्त की नमाज हर मर्द औरत मोमिन आकिल बालिग पे फर्ज है, लिहाजा नमाज की पाबंदी करो ताकि पता चले सिर्फ जबान से नारे नहीं लगाता, किरदार से बताता है मैं नबी का नौकर हूँ। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो मेरे भाइयों। और अगली बात सुनिएगा, माँ बाप का दिल दुखाना ये कोई रिवायती बात नहीं है कि आपने रिवायत तोड़ दी, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है माँ बाप का अदब करो। ये रिवायात के मुनाफी नहीं है, ये कुरान के मुनाफी है कि माँ बाप का अदब ना किया जाए, हदीस के मुनाफी है कि माँ बाप का अदब ना किया जाए। उसकी नमाज रोजा हज ज़कात क्या है जिस पर माँ नाराज है, जिस पे बाप नाराज है? माँ बाप का दिल दुखाने वालों, किस मुंह से मुस्तफा का मीलाद मना रहे हो जबकि तुम अपने माँ बाप का दिल दुखा के कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहे हो? सूद, रिश्वत, चोरी, जिना, बदकारियां, जुआ बाजारियां, ये फैंसियां, ये बुकें, ये जीटीवी की पर्चियां, ये बीमा पॉलिसियां, ये सब सूद है, सब जुआ है। क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो मुसलमानों? चंद सिक्कों की लालच में ये दौलत किसके काम आएगी? तुम्हारे काम तो कम से कम नहीं आएगी। पिछले पता नहीं दौलत के साथ क्या करेंगे, अपने लिए आग क्यों तैयार कर जाते हो? हराम माल प्यों कमाता है, हराम माल बाप कमाता है, रिश्वतें बाप लेता है, कब्जे बाप करता है, करप्शन बाप करता है और उसकी कमाई पे अयाशी औलाद करती है और कब्र में अजाब बाप को भुगतना पड़ता है। खुदा के लिए कब्रों में जाना है, इन दौलतों पे अयाशी तो पिछले करेंगे, तुम्हें तो पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, रत्ती रत्ती का हिसाब देना पड़ेगा। क्यों अपने लिए हुजूर नबी पाक की शरीयत के खिलाफ राहें तलाश कर ली हैं? यहाँ जुल्म है, यहाँ जबर है, यहाँ रिश्वतखोरी है, यहाँ चोर बाजारी है, यहाँ 2 नंबरी है, 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर माल 1 नंबर करके बेचा जा रहा है, नाप तोल में कमियां की जा रही हैं, डंडियां मारी जा रही हैं, लोगों को धोखा दिया जा रहा है, फरेब किया जा रहा है, कर्जे लिए जाते हैं मिन्नत समाजत करके और जब देने की बात आती है तो अकड़ना शुरू कर देते हैं और जनाबे वाला उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं। ये हमारी कौम की हालत है। यहाँ ब्लैक मेलिंग है, हराम खोरी है, रिश्वत खोरी है, जुआ बाजारी है। ये मुआशरा इस्लामी मुआशरा नहीं कहला सकता, ये मुआशरा बिगड़ चुका है, ये बिगड़ा हुआ किरदार है। उस जमाने जहलियत की रस्में हमारे अंदर दोबारा लौट आई हैं। मुसलमानों, आका पाक के मीलाद में आए हो, हमने जश्न मनाया है, हमने लाइटिंग लगाई है, हमने झंडे बनाए हैं, हमने खुशबुएं लगाई हैं। ये हुजूर की आमद है, लेकिन आका पाक की आमद का हक अदा तब होगा जब हम हुजूर की शरीयत पर अमल करने वाले हो जाएंगे, आका पाक की शरीयत पर अमल करने वाले हो जाएंगे। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, इन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मेरे आका का मीलाद, बोलो आका का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मिलने में टाइम जाया नहीं करना, यहाँ से मुझे रास्ता देना है, मैंने अगली जगह पे पहुंचना है। माशाअल्लाह। तमाम दोस्त पुरसुकून अंदाज में